supi ulenau golepai to khompi ho anai le gamla muntina Christmas mangninga lungthim belthem lama anapeta zo sele sedinga ki go zo se ipakai suminin salam kain bole habul tilakan seita bangchun Christmas masanga Christmas dinga ina ki gonau eipan pi theidam ti kinep na to sermon li kain seitain hello tuni li na dinga hi in thum kain seitan tuni ali na ang hitan hichan gei ena pui hoya ipau pathin koma ki pa thu sayun to chung Christmas dingi iki godan nang ki bang pontin loi khat chahile kati chu gam kai adia thing hangam hui theng ta munalai ho che ho chahile kumdang to yang ki khebe se lowa Christmas mangding ki go jong yum diu ta sanomin phai gam adia khopi ho ai le wang chu I governmentin ho khombo ai phalovin che yong chu SOP phata zui ding ti kinin adang chu len khom ki phallo na ne khom ki phallo na ki ti tam ta hung dinga hin Christmas ki ti nang dinga chu len khom le ne khom mai ai le tu kum hi long hai na ri lo mai thi ai tu ni kan sei nom chei le I Christmas hi alai mugili piham itile eile pathin ki ka bo ai in eile hu ing put ki ka bo ai in chechu nalung sunga hai ta he chenana ne ai le ne khom thailo ti chun suboi chom pontin len khom thailo tin jong suboi chom pontin ai lo ai le nana to na ji a in lang chi thailo mi gama lung hel ta mang de jong na chin nang le na pathin ka a hoi pole chot ti ta chu boy ne di chom yong a poi ding ka sei no min tela bang ka chu zal khun chunga ina ki jena zal khun chunga Christmas kiti anamang ding gala mi ho thom jong anangai mai dio nai mai the abang ka tu kum in sung kim ta lo kum tia long hel ta mang de mai thi we ai pi che jong le na tu ni hin satan ki pa na dingin ilong thimi pe pu te he che le se thi loi na ki su boy sa na Christmas man jeng zong no mo ta na man ding chun o satanin ka zong ta ya ti ding na ki pa ma ding satan ki pa na dingin nalung thim ana pe hi inti tunin amasa kain tim na nom ain tuni thupi di waile hu ing pu anamu masale ana sang masaho ti tu jan tu chung Christmas sermon nung penai che chukan sei dingai Bible chang hi mun chom in siming kating teng le ka sei banga chu mi gama akom ta yung Bible ga jeng lo ki teu ading azong Christmas Bible chang hoi south him na ngai le ka de chun a Bible jeng jong hi south him ta kan sim ding hin ama sa penin luk bung ni Christmas laile akisim tampen de o ka ti khat ai in che ana veute luk bung ni changgit apanin somni ge south him in siminge chole hiche gamachun lojawa tolhanga ge kelngoi chingho a umun zanin akel ngoi honu anga unahi chin pakai wantil khat akomuwa ahung dingin chole pakai lopi chun akimvelu asalwa su jingta nahi hechula ma ho akicha ngei jingunahi chu in wantil chuna za uwa kichahi un ije enmity le vewin
cái man nang ho mi ho zo se dinga chu ha chang pa ki pa na thopa kan pu pi nahi ve aje chu tuni nang ho dingin David khopia hu hing a khat apeng tai ama zu pakai Krista ahi chule che nang ho dinga amel chi na ding ahi nang ho nau sen puna kizela gan an kong sunga lum nagamu ding ahi ati chu in phulo Halloween vantil chuto van mi zanel honpi ahung umun pathena wa chayun chungnung pe na pathen lopi hen chule lei chunga alung hlaina mi ho la chamleng hen ati vinahi chuna hi ti nahi vantil ho chu amaso koma kuna vana ache mang phanun kelngoi chingo chun chewin Bethlehem chew hitin tua pakain el sau thu su hi gawe hite akiti vinahi so in ama ho ache loyu nahi le Mariam le Joseph to gan an kong sunga lum nau sen chu agamuda anga mudo tawinahi chu in hi chu amu phanun he che nau sen chu nau sen thu chandol aza uwa ki sei chu ahel sa tawinahi china za uwa kel ngoi ching ho thu sei chu aza phazau sen kidang asawin ahi Mariam wang thu ki sei zo se chu alungin angai ton aching jinge chuin kel ngoi ching ho chun aza uwa ki sei banga thil amu cheng seule athil za cheng seu zal chun pathen choi alle wa choi thon akile tawe chang som ne ko som thum le khat pakai tu nang ma thu dong zuya nasui lungmonga neil ha do ding ahi izenimiti le nami huing na kamit nin kamutai mi ozo simin mua nangman nagot sidang namdang te henga wa kilang do ding le nami Israel te lopi na ding chu atinai Matthew bong ni na anasim kinutin chang somapat en siminge asi chu amu phanubin athau anomin hapana kipa unahi chinama ho insu alunu nahi le nau sen chu anu Mariam to amu thawin nahi le abo khumun ama chu chibai abo tawin nahi chu in athillu bom cheu asul hawin kipa manin sana begot chule mar ama cha petawin nahi pathina thu thengi bon chawa ding pathei bo pitawen ama sapenin heche thupi hu hingpu anamu masale ana sang ho ama analop ho ti tunin mi loini le mi mal khat kan sei gut ai ama sapenin luk bung ni na imu chu wano le set a thil so hi tabang chu khangai lo thil khala suin pathinin achapa wanoi hu hing puding api hi announcement abol na masapeni nagel tingule kidang na sa diu khat omdin kata sani nei iya til kel ngoi pute koma in chendan kitile ne ki holdan kitile icha anim loi ta yong hidin kin chan umin amo ana boldan ngai bangin ganching ho hin gancha hi khopi sunga apui lur ji lo we lo zaw atini bible chun lo zawa gi ji we alche lo zawa gi a zan sele adap lai wang le pakai hung pin jan ho jong adap lai hiding hin
he che adab lai wang le me akiti diu ta zo me panga cha holim diu aken ngoyo chu zana aven diu abono ba imu thailo diu nalai mai the khatleni be chun aven diu hi mai the ahila imun phan ma sangjong hi te intin chelai ta chun he to banga ato khom naw hin vantil ahungin he che announcement kidang ta leise chunga to bang khangai lo anunga ki di dol jong hi lo he che chu announcement ang bolu nai hiting ka ngai tu nahi nidanga ka gel do lo tu janai tu chungai ka ngai tu in kel ngoi pu de he che vantilin he che athil phon do ding kon na chanu ito bangai dem hagawa lung hel ta jong ai di bem ai lo le amo khama chu hagaw lam thu jong pathin thu jong ana holim khom di bem I he pu vina pathin dei lo ana sei khom wa pathin dei lo ana bolu hile che jana announcement hong ki boli to ki zom thei lo ding in ka gel na jong ahung umi ne ai pi chung le I bible lo chu hol tei go jong chu adi ji puin khat vei iga gel khajiwati thuain ai pi chung le hi to banga akel ngoi ho venga gamnoya a lai ta uchun vantilin he che announcement kidang tai an phongi nei atil chun awa dan ho jong chuna akichama mawile kilometer ki chahi un anti huna ki chahi un ainti nei ai announcement chu Christmas sale thupia imanu sarmona kisei do tam peno hidin ka ging chai nei tunin nang hodingen David khopia hu hinga khat aping tai ama chu pakai Krista ai the Lord Christ the Messiah na Messiah pakai choi ati nahi church historian tam tain anakhi khol do danu chun hoila thu che ki panu thu pa ki sei phong nahi vanoi gam tenong ki sei phong ahin ala ana sang ma so chu vai cha gen theo ahi nomun nam nem ho ahi nomun nam sang ta ho chuna sang ji poverty jong chu church historia ila simjing sao ka ti chu bible simon che chu ana ki simjing ahi tunin vai chat je jong hi pontin hau je jong hi pontin pakai lam alung kot hong ho koma pakai ki phung je ti chu I he diu ka dei nei ai zo le kan se di group ni na te a sile kha thim ho thep na azong le se dai he che ken ngoi pu to te hoi hilo sang ta he na nei ho ai wi nei hau jong hau hi ama ho jon thil pi diu ani yu nei che zo le kan se di ala to ken ngoi pu to I sei lai ta gel dinga ka dei chu eo jong awai a hau kiti chu ema kham je yum che tawe tu lai chu ai wanga min nom asa lai ta pakai hin ki santi mo loe akipa lai ta alol hin lai ta hecha lai ta chun jisu in ki santi mai lo ding ka geli nai iti phare en pathini holam te ki he chenu nai ilong don lai ta ai lo le kinem nei lo lai ta sateti danele I lowest point ai pathine ki mu piji tamta I binai abang ka chori inat na zia lungdong tai umlai ta pathinin ki hola mu jong so aki ume atam zo cho ha san na gen thena no ya pathin ki mu ai pi jong le pathini mi a hau zia a hu hing ai pun awai cha ja hu hing long ai puin hau ta leu vai ta leu min pathin alung gilta adeya angai chana
a welcome ting le ama koma pathin hunglung ji ai ti chu yen ma sa diu ino mo ne he chi ken ngoi pu te awang aphai ka ti lo thei puin aje chu pathin ni chi kipa na thu pha na kipa na thu pha lo pi ta ki ti phon lo na dinga chu ama hoi an lengi nai ông chanui veleu chun trending mong ka ti chu aje chu mitam ta hi akoma chi thu ki sei yong le akidang ne ti untin mo to ki ta ve taw ai wa ama ho chun ipi se we chiwiti na be ma chiwitin now sen chu gaveu te tia chu ki pat do je ngoi lung alungu thing na alungu thing teng le ipia thu pha ki ti chu asang thei dinga ready na ki go zo sa ai bi nei ông chanui vet le ken ngoi pu bol ngai lo di kha a bol ka sai a je chu ken ngoi chi da ki dal a zo aum la mo bible sei pu nei chewi ta ti le hung ki pat do ji ngoi na a je chi pyam ti le a thil zau ya ki pa be se wa a thil zau thu pia sa be se wa a ken ngoi yo su mil je ngoi dam ka ti chuna ai la a ken ngoi ho jong chu zan noi chun ama hon dal hata jong leo apathinun anaben pi ding jong ginchan thobin ei chawang chu aneu zo thuneu zo ai tan ai pi chu jong le tu ni hin hoi tan ga ngai tu hitin hoi tan ga ngai tu hitin he che ken ngoi pu te hin pathin anga ga hon do ding go bom jong anei pu bi nei lâu giờ người ta ghé mấy cái gì chun biết đi ngon chu nei leo kilom lâu vậy hết gì chun ima cha api yong aki hepu ne ai wangin ama oi hết gì pathin akomuwa aphun do chengsi gasei do dinga chu pathin man chai tawin Joseph le Miriam jong chun masanga pathin ai na hil chan cha thonai he na chan chu nei na we ai wa che full announcement ung ki bol pai he chi ken ngoi pu ho mang cha chun he chi Miriam la Joseph ko ma chun he che thui aki chen zo che a ki hil ta a hi nai ken ngoi pu ten he che nau sen amu hin ipia bolo amu phalun he che nau sen chu chan thu dol aza u chu a her sa tawi nei chu in aza wa ken ngoi ching ho thu sei chu aza phazau sen kidang asawi nei ati nei he je chun messenger ma sapen hi ve ti mai utina messenger ma sapen ai ve pakai na ma ho chu cheding chun ana hleng ta nei he je nau sen amu zawa om chanui tunita sanchate kimel chi diu dei umma ma jengin akile ki phan chun I bible look in ana mel chi te khat ume che chui pi ha itiai le chu in kel ngoi ching ho chun azawa ki seibang banga thil amu cheng seule athil za cheng seu zal chun pathin choi atle wa choi thon akile tawe atine min paka ai mu chin chun amu ma sang to ki bang talo hin kho anein pathin choi atle wa choi thon akile tawe ki pa na leisina amu ngayu ki pa na ho hilo leisin api thei ki pa no hilo wana kuna amu ki pa na pathin chapa mu ta ja ki pa na he che ki pa na gil ta chu nein akile ki ta bane alun kinu akel ngoi chinamunu alun kinu chun I ta ki pa diu tam na chizan chun I mu jo ai mu diu ka ging chapu ne o akipa di dano laso chan alungmin wana alungmin manglo ding ai achung lam chi vet le van mi zanel honpi ahung umun pathin awa choyu ati chu chung nung pe na pathin lo pi hen
chule lei chunga alung hai na mi ho chunga chamle hen ti la jong sawini hichi van mi zanel hon pi kiti aji khat hin seinge Bible hil sirona seinaw khat kata san ke hilowin ka kipapi mama khan umin chichi pia zuda te hin pasal chapang humping hi ha pa kipapi we ye chun naw sen khar kiti ahung pending hin ben party lella sading ho ready umahi binai ain naw hung ping chu e naw ni sung ki bol chu anga ji binai ananga layu chun naw lai do mo khat pen chun report ang bol ding ai naw sen chenila hung ping naw sen chu pasal ang hi po po le ki pa ta in naw sen ni pasal hi tia an phon do chun ben party chun a beno ang ki panun la an sawin hiri chun ki pa ta in he chen naw sen pasal chapa hung pe ki pa pi jiw ne amo khanga wang hi nu me hi anaki koi ni mai ti chu bible i her sa wa hi in pathin tu se on tam ta a sei sa wa hin ada ta chu nu me ya pin le ben party ho chun ama man cha chi chu aki chom khomun thip hevin akile ki jiw ne ati nei chewang chu thupi ta gala aga pu na li jong chu ahi pu ina ma ho chon da na in e ho ahi pu in ai pi jong le pasal chapang pina ben party umzi ahin ai wa nga chejara pasal chapang hung ping hi ganbu hung ping hi silent night holy night zan thieng ta hi jong le very silent hi kidang ta chu aphon do namunwa chu van mi te zanel ho chu hung hi bethlema ganbu chu hung lo wi bi nahi kel ngoi pu te za diwa chu la hung sawe ai pi jong le pathin chapa a son is given chapa khat ei ki petai thina chapa khat ei ki petai che announcement ki bol na mun chun van mi zanelin la jong sau nei chung lung pe na pathin lo pi hen chule lei chunga alung hai na mi ho la chamleng hen ti la chu ong sawi nei kel ngoi pu te ka ngai tu le awango phanalom lo me kati awango phanalom lo me announcement yo jama ho ko ma ki sei van mi te lang ye ta ki sa jong chu azza cho mau nai amau ahi bi nai recording ki tiwana ta ile o van mi te la sa wang su ngei thowin de kati chuna ngei thowin te tu ta jong hi vanoi le sinai choir min thang ta tampi umu nei ken thupi kana sama ma chu tabernacle choir kitio loi ko evin youtube adima ala sa umai na ngai leu chen chi ho sang a jong ngei jodin ka ging chan ngai nom jodin ka ging chan nei keima ta amun ta kamu choir le musician tam ta ki thu orchestra to ki thu la khat ki sa na kana kha na chu timule thau lewi nei ka bible simna MTS master degree kala na mun so hile methodist te ho seminary and Asbury theological seminary Asbury seminary is one ole set pom piamin thanga hin Bible simnom tam tan semun chu chete aga anagot namun hen Bible seminary min thang izan ham khala chu pangpha hin cha chun special occasion tiang hele
phát bằng ngay cái mỏ sa lâu cái tin nomin aje chu ka sa lâu những cái hepun ai wangin occasion len ta ông tiếng là cha chun la sa ding hi ông ki phong do in and can it be that I should gain an interest in the Savior's blood ti huna chela Charles Wesley anasem khu Methodist hobung dinga wang chu lapi khat ai main official lapi aphona phona wang chu ka hepui ai wa chela khu amo adinga chun a founder pau John Wesley sopi pa Charles Wesley maman anasem ai chun chela kan sadiu le chu Allah ki patma khun orchestra thopi tainong panun che orchestra mama chu Allah chan zuyun cha chu mipi ki dingyeng tai koi man ding ni ro ti poi ai wa music and play le ki ding je cha chu koi rong ki parin and can it be that I should gain an interest in the Savior's blood na chela khu ka ngai to o tabernacle choir sang thopi zon alai de che van mi zanel choir I tilom no na lo pi ta de EP music to asau dem I hepu vi ai wangin hichela hin vanoya kinem na chu ang hlunin vanoi kinem na announcement chu chela chun ain suita nai chungnung pen a lo pi pen pathen mel het I thena liu chun pathen a chapa leisi chu an sola awai chapen in holdo dingin ama gan an konga ahung ki selin he chemuna chun ahung pingi nai chechu amu cheno koima ki palo umlo he chun ken ngoi pu tiang jong ki pa ta in lam ki le ki ta we ti nei a group ni na chule a sile kha them atin ei pa na a sile kha them ki ti te ai win jo hin a si khari an zu yu nei ala chom khayo san ama ho het na ama ho knowledge ham ipiam cha ai man cha kha ta ji uchun juda te leng pa di lom chu Jerusalem ping hi ta hi te na ta tiwa Herod kom ga hlung kha we nei boina khat hong ki cho doi nei che cha thu sim ju tam ta se da ti ai la ma ho jong chun lung dong te nong pot kinu le a si chu mu ki ta win a si mu ki pha ki pa ma chu a si chu ju yu le pakai pi na chung achun he che a si chung ki chol ta nei cha ma jong ga chiu le I pakai cha agamu do I nei pakai Jisu nau sen agamu chun amawi azo ka sei bang chun ken ngoi pu te dinga chana ma chu kholang pe mi thep na zo sana sang nei le gowa zong chu nei wo hi ai ja ki dang ka sa ma chu he che nau sen agamu khun na nau sen agamu khun Sagawa ko na het na hite inte achuti lo le chenau sen so I macha special mudi dim gincha umpun I want there recognize amaun aga het hiu nei aga muzieng nei ya chun chi nau sen so amu chin yu chun bow down before him na akom ta chun abo khumwe ti chu bo khup ki ti chu ki zana chung nung pe nei tan tele worship atikinin chibaya bo ti ayo chibai ti o mai hilo worship English village worship ti beta chechu worship abolo nai leisi chunga hi alina lal ko mai na chi kha mai thi adialia office na tong ha ipia khat na tong ho nasanga renga na sangzo ai lo sepai ho na sepai ho jong reng khal ki ka mai mayo ki heta hinte khat mai ki he jong le salute le ki bolte na ai wangin mi chu I to balin jong le worship ki bol lo chu worship ki bol lo he chu che asile khathi mo kitang ka sama ma chu che now sen chu acknowledge boldan kha chu tho jong le worship aga bol lo no mi I chan ge he lo hi mong deu ka ti chu tunin hi che a kon kan seinom khat ume
supite Jisu he china angana bo khu ni chun hen alai o kapakai kapathen Thomas in anati nangin o kapakai le ka hu hing pun tunin kan ki santai ti ana ang sunga bo khuma ama chibai na bu mem khat in ain khuwa athu simla pangtei deli chu hi hezon paka Yesu mun aning hi vai chan yong adal pon hawin yong adal pon aila ipina dal thei penem itile ta san longnan adale nei amon ta san azalin pakai ang akuno nei ta san lo le ite kundiu na ta san lo le ite kundiu ta san azan chenau seni ina chenau seni Salmon masa chun la kharkan simdo tan Mary did you know Mary nang nanahenam naga napom now sen chu kachapateu kachanuteu hu hingding hung pingati nanahenam Mary heje now sen mai chang na chop lai chun pathin mai chang ma chun na chop ai tin nanahenam ati bang chuna chela an nanangai to ka ging cha nei anangai to tang a lyrics jong Google hol chin umjine asile khathim te bang o asile khathim te nang hon na henu hinam na gavenu now sen chu nang ho mama hu hing hu hiti na henu hinam tile o chechu ke ho he na khama ka he na chan chun amma chu chibai kana bu hi ang kana bo khup tawe ti chuna ai tu ni ngai to le chin asile khathim te hi pakai hung thi zo chana adam na lai dim ti chu he pui kum tam thim ta ana hi ta wang le pakai cross ong thi lain amo dam ta lo zo hi mai thi chu ai wanga de dan der part ama hon amau khanga chu na chibai na bo ta wina amao khanga chu ama hon a he na kham chan anata san ta wine e ho wang hi a story jong complete pakai huina na to yung complete tere kum sang ni to bang chikipan to pang ki seita ai ba tu ni chana hicheleng ho leng pakai anga bo khum nai lo na le tunin ki ngai ton kati to jong Christmas in hicheleng ho leng pakai na hu hing puri hung peng na pakai di hung peng na lal di ga hung peng na leng pa di hung peng ang sunga bo khup khanai lo na le ana bo khup mo na changa na umna yo na bol the che chuna na chang na umna yo na bol the o hu ing pu tuni Christmas bang hi na pi na bo ki se hen na sen lai thu bo ki sen ai wa nang chu hu ing pu ring sen hung pe na hen lenga hung pe ka leng pa ri hung pe na hen keiman nang recognize kana bol lo ne ngai dam tan keiman nang ma kana don selo kana na asalo ne ngai dam tan tunin wang kapakai na hin ka messiah na hin ka leng pa na hi hi chu kei ka nom tai na te na bo khup le na pi ding hum te ve ta na pi ding jong hum di ngai na pi ding jong hum di asile kha thim ten ai le api diu akihet ngalo na hi ipia bolove abo khumun ama chu chibai abo tawin chuin athillu bom cheu ago bom ti jo kilet jin athillu bom cheu chu asul hawin kipa manin sana bego chule mar apitawati nai tunin nangin jong nathillu bom nago bom pakai dinga non khata am ti tunin ikido ohe a chaina sei tautin a chaina ile mimal mi changkhat ahin Simeon kiti hi ahin Simeon hi lungtong khata khadomi nei chipai hidai achung chang ki sumchu Simeon kiti mi khat ama pa chu chon phata le pathen ngai sa ta ahin Israel te lungmon sa dinga chu Israel te lungmon sa dinga chu nga jing ahin
ama chu achunga lagau thing ai chule anangai go chule pakai thaunu Krista chu amu masanga ama thiloading chu lagau thingin ahelsa ana phon do ai chuin ama chu lagau puin ho in sunga chun alutan chu in achung changa chona dan ngaya boldinga anule apa nausen jisu chu apui phanun aman akhunin alan chule pathin awa chuin pakai tun wang tun nangma thu dung zia na soi longmonga neil ha do ding neil ha do hi ezenem itile na mihu ingna kamit nin kamutai na kaminin amutai mijau simit mua nagut nangma nagut sa chati nei che Simeon hele pakai amu zau nong hi so jong adam ta loading ahi in aje chu ananga tun pathinin dam sona apia chen nau sen amu to ka se thilode thile jo amu zo phar ba si thei ti ta chu cha chu ei hon i her zanu gospel chu aling sen aman chu ana heloi ai wanga aman a hena chan chun ta sana in pakai ana sangin ya chu thi hamuna to chedinga ama pathina nga akiphun do nai ana veuti tunin ipakai hi thina gal zo ding hongai ya chun kumma salanga Christmas kana read che pa cha akola kisem khu che khu nidanga kamu ngai lo che chunga chunong omin ake kharju pa chai na ke kharju linga hin pakai ling lu khu na he che pakai ling lu khu a ling khu a circle ake khana omin a circle lang khana chun pa cha hoita omin che chun aver sa choi pyam tele hi che now senong ping hi ling lu khu dinga hong ping a hin cross a hong thi dinga hong ping a hi na hin theina dinga ama hong thi ding lal lu khu na khu theine ama ling lu khu hong khu dinga hong ping a ati now hi te dinga he che lim de ta khati mai te che chu kuma salang Christmas card hola achun aung zau kana mu ne he chun tunin pakai hung pe na nangai to tengle athina cross tengle athokina le ahukina chana nangai to ale chamkim ding ahi nai he chun simoni nai le ahena chan zo lagau thin he chin ana pi ja chun aman an he te ding chu Isaya bungko chang gup e odinga chapa pia thu che chu akinem na che chu aman mu jong amu man aiwa Isaya bung som nga le thum paka e ho dinga ahung tho na ding le athine Isaya ana sei khu che yong Simeon ana hema mar aiwa nga pakai thi chan ama hing ta lo ding ai pakai hung pin jo sot lo wa hi ama jong na thi ta ding ai azawa asile kha them te banga chuna hije ainla aman zong ahena chan pakai anata sanin hiya chun thi thamun anai tun wang nasui longmonga neilha do hi tai anatina neilha do hi izenemiti le nami hu ingna kamin in amutai ati chona echon tunin Christmas izar ve na mane tang che kichi nam na che kichi nam ti ngai tu ngai paka inei hi hoing pu inei hi hinna inei na diu keu hilo hin tam zo inei na diu jong ahin che chu phar khat le kan se ri khine mi chabana thu pi pen chu he chali se din khoi aung be ding keng le he che ta sa thi thei ding pe ni aung thi ding teng le na lagau chine he china thi hamun na kidang ta to na pakai kom zoninga chu pathinin echa chapahin iya kai akoi ai ta nai che anamute chum thi hamuna jom anei we hejon tu chung Christmas in he che tuni isei se a package a ling sena ki sandin ki go ite leisena nom sa namai dinga Christmas iman oi pun kum hei mai ahi poi nahu hing pu hai ta het bena namana Krista anna chan lopi to na china
cha kun Christmas value alu Christmas manu dan atha bia heading in tonin ikitau pi now che cho hi tawte hepa luksit him pathin Christmas kativin kum se kan manu ai tu kumaya za chum ta khan ome leisit thuboi katiu chu ninanga ka thuboi ho to yong ki banglo mun tina thina man male nan na alungin pandemic katiwa wanoi leisit ho ma damlo na hi in ke ho la jeng jong mi izat ham khat he chen na hin ana che pi zo ta ne ai tunin he che Christmas mang de ki go kom la yu hin pakai kalung sungwa tuni thu ki sei hoi ai bang ta mu chet na nei pe diu kanomin cheng se phata ka he chino ai le ka Christmas man nau hi chum tei tei ding ai ye zur Christmas a Jesus Christa na chapa ke ho nei pe hi a fula a pekes a ki chun khom zo se khat cha man sa lawa kamu kim na divin nangin tu chung keima kiman cha namun cha hagawin ne ho limpi na laidin ka tau na hi chai Christmas ma sang kan ngai wa hin anunga zo ngai kit kidinga ki koye hitan pakai heche Christmas sermon ken jong li ka sei do ding tia nakoma kana kipi na ka commitment tunin kabul hitain heche sermon jogu sia kuna pakai neki holimpi na hoi to chung Christmas man now azat chuma ipiham khat be tei tei din angin phathin bo dingin pakai jisu minin kaung taw he amen.